Kofi Countryman TV on YouTube. Hi everybody, my name is Zai Phyllis. Search for Kofi Countryman YouTube channel. Kofi Countryman. When you go down there, just subscribe it. My name is Kofi Chain Influencer. I want you guys to go on YouTube right now and subscribe to the YouTube channel Kofi Countryman TV. Yo, I was here for Mediani Kofi Countryman. Na I said the money mono. Me bar pro. Debia. Ya bako sem. Ye Ghana. Niema ye wa ya hwere no. Ye bibi man. Ye niema bebira ye wa ye toto nase. Na yama emrofo niema be hye yitrim. Ama ye niema bebiri aka akiri. Ye nia yedi. Ya bako sem. Ye niema bebiri asese. Esan se ye di niema bi abehye yitrim me hu se ye de ndie enye. Nti enko fa nkofo bi die. Ye fa meka ye die. Enne machinchinya ma brepa yi enya opanyi kase pa wo nchen ay na die senka obenyamre yi a anka obetina siti na wayi wasum yi na watie enyema na ayeba ye be enyema bebiri na ne die ye be call reincarnation ay ye brofo kasam ay ye nyu ba ya ye kasa ni mu a chese obi wu a otimi sahaba eno ne enne topica ye ba be discuss no wa ye be nyema bebiri ye be ka boni asem ye be ka bayi asem ye be ka owu ye be ka destiny ene nyema bebiri ba ene de ye stick to reincarnation na yensem rekra me wo opani wo menchen dodo na bebiri na nim no e wo Facebook e wo YouTube me de me friend na ni Jataba me de me friend na no but di enso bebiri wo ho no a e bia na woni ye minim ne osenkani yaw Jataba but me mo no anso a kire ne dim kakra ansa na ya to aso ngeja we de me da wase bebiri se jawaje pini ama me se me no betwetwe nkomo na obebu adin ama manfu ahu de ma wo ye ani din ye da so akasa me yo senkani a nanano epejame se me meka omo abakosem me mepeja won amamre me mepeja won amane me mepeja won atromade na me ntwi nipa ama adwen mra so se titi wo bi kire enum ena me nam se osenkani no ena ekodi mfie duunu bi wo mfie duunu otumfo se tutu na fa hye kasi bi me ba ye no na mrante ne za omo hwe dwumadi a mi dia omo abo akonya ama akonya no omo abo ama me no makonya din ene nana okoje aman ya nsi ne ye ya minya saa edin ene no nti ya konya ya abo ama me na okoje aman ya nsi okay abujafo we dem asumu a enye sebi obi akeke ni opani kese pa oni mama mre no nim enema ekoso bo wiase bi ni niema ya to atwene nti ene yi wasum yi ye reincarnation so nti de dika bra mesro media amfo de nimia ne Kofi Countryman ko Facebook ay Kofi Countryman news YouTube ay Kofi Countryman nti wo hwe me a na wako subscribe e de amami me say me na nan so e wo all social media handles ni nyina ko Facebook a Jataba e wo ho ko YouTube so a Jataba nti wo de ko ho nyina ne ko subscribe the pay information ne fa won so fa bo bra e ja we de mesro ni ahase okay ye ka reincarnation ya protokasa ko de ba ya han ma yeso obi wu a otimi sahaba ase kire ne say ye na mafo ye na kakra obi wu a otimi sahaba na ye nananom e ka kire say saman pa e de yeto na bedi na ye nananom gidi say ni pe wu a okwa osamba ni papa ekra etena so asase so ena ni pabone nso so ekra etimi tena so asase so anwasema ewo mu ni say nipa bebre gidi say so obi ye beefo a owu a ansa na obewu no otumi de ni beyie no eja nyunu akofi ye ba fa sa akonya we so na ye chia
yahwefo ye gia ye tiefo omo mbehwe ye wontintan kese no so wure final san ko fa ye chi enti me fa ko nya no so anu ba chi otumfo se tutu ababi otis ko ko fi so ma chia ne suma nkwa ahene na ma chia obri konfo ijojo munjo na na hema amajaba me gya no mu a enyi chia no bebe owo bia enti menua asem a ye ka no ye nananom hunu pefe se onipa wu a okwa osaba enti tete no se eba se obi ewo ba na nipa ni wu a akwala ni wu a yenkosie no we esiye yenkosie no woni mpanyimfo esiye na mu ye pene kurabire ewo efichire edan bema ne oba no edan yechi na saa anadwo na no yakanwo agudan mu na omo asa ehia na biom omo gidi se akwala na okoye no obesan aba okọ na osan ba biom pepepa eno so so omo san ye ne saa na de otosumi no okwa ne ya hye ne nso so oye bema ne yetwa de bema omo se ejiri se obesan ba biom ana se ye besan aya amane ama nipa na san ba biom ntino ebi wo a na ye bu ne nsem ebi wo a na ye de kambi ato sahu ana sabi nase ana se ne bema na yetwa ampa so nipa na ye be kan wo egu dan mu na o ma san ehia na no o mu besan wo tedu ano na afi ne toso mi ensa no na afi ye behwe no na ekam no o de aba ebia ne nsem na ye bu ye no o de aba ebia na ye twa ne be ma deda obo so no de aba ebia no o ye mpese obo so no asan de aba na ye hu ewo ebusue no se asimesi ena okwa oba ebia no chi bibi obetu bibi wo fi wa ena amano esan ko ene yesa na tie dia na yese yete na ha miensa ne ni ha miensa aha miensa na ayedu mienu na ya frɛ saa akwala ne se yedo enko die ma yenya kasa donko no enye se donko keke donko no epie fi kasa usuo be mu epie fi kasa ye kan se yedo enko do na menko enti ye gidi se aka mamrem fanti amamrem krobo amamrem ye susu ye gusu a ye chi tase nsem no se ye pese ye hu na ye ti ase ye enti kasa hodo etwa ye hu ehie ni na gidi se onipa wu a kwa asanba na medase na de chima de kakran se na nipa bia ne wu a okwa oba na ana se ebi eye samkrofo bi nko ana se bi to omo nko na mokwa omasa titiru ne se wanyi nu mpanyin fie so na esan bia esan na ebia wakohia atofuwo bi wakohia akwanhie wu se nkrofo no mrantie bi no etime ekọ esan ba ena nkokora bi ane sɛdeɛ mempanyimfo bi akyerɛ me no onipa uwu a sɛdeɛ tie biara ɛyɛ obi ya sɛ obɛkɔ aba no asan akɔ aba ne mpre no ne mpre nsa so ansa na wakɔ akɔgye wa home koraa bɔkɔ baako ɔkɔ mienu na ne mpre nsa so ɔkɔ a ɛnde wo ma bi wa home asaman do wokɔ akɔgye asaman do so yɛ ɔman na esese okoji wa home efese nia ahunhu ne pese wo ye no wa ye ni nyina ewi si we dey na dey emu do yi pa because enne na meti sase mu we wa ha na me ntie da se ipo wo okọ eba na me prince aso no ahunhu ne we ye o de wo ba sase so na dia wa ye awie dia ne no se kokoji wa home na ase bi so chi ma dwen kakra entina ese ebia me ameti hai na se menyanye de e wo se me ye ne dia me kase ebia mababa aku bi emre bia minnimu ana se bia nipa bia wo ko ba do behu ana wo hu da
eno so ya asemba kwa ekira mo say ewo baby won say ye nana no ye wo obi etu ebusua bi mu a ye ntu ni din keke ye ntu ni din dana ye wo na obi owo ni ewo fio enena Kristo son abesɛ saa nyema wi ne mu ye wo akwala atu ebusua bi mu a enye den a abrowa bi wo fio enye den a akokora bi wo fio nti na mpanyimfo kan sɛ ni oni panyin no onwie nti saa panyin no ene behu sɛ ye nana kwadwo manu ena wakwa asan ba no enti esese ye de kwadwo manu no eto no etu ti we Kofi free ye saa free ye we eye we busua din se eda ye wo efiada na ye wo no na ema o Kofi ena free ye edi aka odin ba akonzo me no pe na woni ye ba ye ni man se fe me Nana Kofi free Nana Kofi free ye na che se wo free edapamu bia na ebeye fiada fofi bi nemu usaye free ye we ye dikan ato na nebi ana ye dikan ato abusuani bi free ye eti ye gidi se nipa no ena wakọ na wasan aba na se de asubi wo mu se o pese o de eniema bi si wo na wakọ intintan kese so na o ne afoforo che de wo susu usua no enye keke ebia wo ba first you know when to me enya chance na anye won say oje ebo nyun bi say anka osan ye abofra bioma anka ni oyeye no onye biom iti nananum buawo ema unyi ba na ye kyerɛkyerɛ ne ye kyerɛkyerɛ ye kyerɛkyerɛ wa ko si sɛ afei ye behu sɛ uwan kasa ye bɛbɔ amane sɛ o masa ana tumi bi e wo fi wo no e ma wo hu sɛ ɛyɛ wo wakɔ aba eti saa ne tie dia ene wa bra bo no hwɛ won say ya mistakes bebree wa ya bra bo me ametiwe ma ye mistakes bebree eti me ko na me san ba bioma me medi Jesus Christ echi e ma ma bra bo entity empansam ya na manfo ntema asese me kasa Jesus Christ na ye di echire no papa ye di echire yie pa e ma ye susu se obasisi ya ye susu se se ba enti wodo sika akoto bank ana wo ye niema bi kura o wiase no kura no enche enti ama ya mobra enti se me nya kwanya na makwa asan ba bioma masa utu se me bababra baba bobra edie ya wo de Jesus Christ abebom edie atiefo o hwemi a Midiani Kofi Kantuma na me ne nyina ya pani papa ba akopɛ senkani jataba senkani ya jataba de medinim no na ne o kyerem am ye hu sɛ nipa wu a osaba na o me hu sɛ wu a ukɔ ba so wantimi amaye de de suma sɛ be ya obɛsa akɔ no wasan aba na wantimi asa anye bi mo wasan akɔ na ne mpena sa so no den ya bi a obasa sisu obehu mistakes bi ni nyema bi a wayeye na wotimi ya ne de third one ukɔ asamanjo ho na ukɔ akɔgye wa home achema me hu sɛ even edin po a de tu nipa no wotimi sɛ na ho wonfa so yie esan sɛ ye nananom ye nananom ye wo betu fie a ɛwɔ sɛ wonya pani bi wo fie na pani na timi hu sɛ wo akora ya yawo na ba asase su ye me sɛ oyɛ nanan bi a wo ba ya wasa akɔ nti ye fasa din no ensama no nti ne wo ha yakofifa din bi hu bi na tototo ye so na wotimi sɛ ya yera mpo bu on my kese nkefe na free ye bu nya yakoma no Dominic wan koma na brofodin atimi sɛ ni nyina ho nsunsanso de manipa ye to aso bi me reincarnation sɛ wo hwɛ me a ye reincarnation sɛ nipa wu a wasan aba agya na wo ka Jesus Christ we di betwam ba me ma wo fa nkɔ ebi na tiefo obɛka sɛ akɔre we ti want man busa question yi na wasɔre kɔ adena wo ka sɛ Jesus Christ wo di mu a
won san so ni bi ene na ase e chi ma dwen kakra min nipa no wa ama okay de to so mienu enkrofo bi na beka kire yen se kweskoko na beka kire yen se obi abewu amawi ase ana nyankopon do se nipa no esi nipa bi biara wa asase so enti so o pese wo ko nyankopon nchen kora di se wo nam se nipa no so enye no kore da me bia em se me mpese e be se ya ye be pesa topic na ya twiti ni ye enti enye no kore okay ni etoso mienu se obi be wiase a na ye mfrɛ Jesus Christ nemu ye onko yo obroni nso so obeye bibini so say ade enti saa tofa bowe ena me de bebo asa no tofa se nyankopon ohia se nipa besom no ni opefri nipa ho ne se ade kia ye beda na ase efi se obi ntimi nko nsuo ma no obi ntimi nko si nyankopon aniama obi nko prapra nyankopon dem obi nko nemu ono no ofemu a osom yen abodie nyankopon no esom yen so say ade eti ono mayen frama yeti we obetumi agi en crisis ya obetumi ama ye wie program yi ama ya san to aso onu no nim onu osom yen se ye bedware se ye beda se ye be sore se metiwe bi be kam se o menu ya sore ko se bi ko gunsu bra ana ko na nyankopon ene esom yen oni do be bia that omo de be ye dream Jesus na ye omo kan ya no ene ne sheep a omo de be wia ye na nanu de won ko nkwaye mu si e de mesre na we die sa nyankopon ni Jesus Christ no de e topic a ye be share afa no one day na ya discuss ni because e chairman for adi be ama e ho nsem bebre do but yes stick to reincarnation no asamando nipa ko ho no e ho ye hin asamando na ye den e ho de na wo ho because obi ezo ko asamando because de ni ma say nipa yakwa kwasie do ye wi ya ba fi ko fo bi zo se heaven bi e wo ho a no ye Kristo som wu a obekọ heaven na abekọ bonsam je akanfo ni bi ma so ye se wu a okọ asamando wo ye den obi enko ho mai nenso akanamamrem krobamamrem ayigbe amamrem no ye gidi se asamando ye oman no omo de Bible we so ensem bi kopiepie wo mu a esi ye nananom de no so ye nananom enyi ni se obi obrempon ano ye ode hie no ofirimu a wewu ye nyi ni sa ni ye gidi se o ti se nana bi ewu a ye se ye moso se wewu enana enamafo ye yusu nsem wewu but ye nananom se okọ ekura okọ ne mpanyimfo nchen okọ ne nananom nchen as onwi I see abujafo and they are muti and some pie na timi say da bia senka o best take to sa information we are ka obetimi adana wa adwen no ahonyema bebre muti and I mean nana okọ ji aman yawo nunsi and a chicken komo yi e be say and say am we me publish story bi say o ka say apostle ko Josafo onye nipa ti say de nipa bi hu no na mum nyame bi e ma e trend pa o social media na enanso me sanso na chicken komo afa reincarnation na say e be chicken komo bebre abia manfu ani ama manfu ahu nyema ye de ahihye etirim yetime yidi afi yetim go no na otimi say e di enya e ma yentimi nkoso yi now no ye dru asamando wa ye bebo so wa cheche ni wam kakra bi na ye wi a ye de ba besi ba bi wasi edisi na asamando wo ye no tin se bu obi wu a ya gugu nsa na so bi a o kwa diwe faka diwe yese diwe na ebu okwa etimi de yi sika bi nyina gugu ni nchen eno na kire se eho ye kuro bi ana mo eno na kire se ho eye kuro bi
na memma me bakobra am say wentimi amma camera nanim na so obewo ekiri na wakan book no ye hu say ye hu asem ye nananom hu asem e no mu fa e no mu ko twiro wo mu sade bre eti asem bi pie wo Genesis 15 verse number 13 odi ti asem bi okan o say Genesis chapter 15 verses number 13. Was no catch Abraham say. O catch Abraham say. O si hunu ampara say. Wasefo be ahoho. Asas a enye won die so. Na wasom won. Na obeha won mfinhia ahanan. Na oman a obesom won. Mebu won atan. Na akiri ye no. Wod ahode pii be firi wo akọ. Okay. O si na wode. Na wode. Wobekọ wajanom nchen asumdwie mu o asamando na wasie o nkokora brepa mu wobekọ wajanom nchen ewo asamando ni ebesie o ewo nkokora brepa mu Genesis 15:13 wi akọhye mu okay we see no esan to aso ebra ye na Abraham oye na adwen se oto asase yenhwe Genesis 45 okay mpacho be yenhwe se yeah 49 verse number 29 Genesis 49 29 okay yen kan mra kakra was say Genesis 49 verse 29 was say Jacob wuo eni ne sie was na ohye wa eka kire won say was we be boaboa me akoka me nkrofo ho wate ye ba be boaboa na no akoka ne nkrofo ho munko sie me magyanom nchen wate ewo obodan a ewo hitini efron afuo mu no ye nananom nti na omu twa esiye nti na ahemfo no epemne ye wo ahemfo ban mu a obie odihye biewu obi oba bedi hine biewu a ye kosie no ho efise ye kwa kosie no ewo na eja no nchen ye ba babu nti na tete no obi ba bewu a ohu me say me bewu a mehu eti mehye me nsamase nyina atoto me nima nyina ansana yakwantu eti ye nananom de omugide se akamamrem fantia mamrem krobo amamrem kasa hudo no nyina amamrem no yegide se enipa wu a onwuye ne mu okọ ne nkrofo nchen go verse number 30 osna obodan a ewo Macpele afuo so mamre ententen so ewo Kena asase so asase Abraham etoye Abraham ye na Abraham ene to asase no ewo hitini Efron nchen ediye amusieye no odi ye baade emusieye eho na wosie Abraham ye si emu ade edimu a ye de kwa akosie ade edimu musie Sankase binum no ene sese ye hwehwe kasa no die nti akasa no ebaaye so we de yehu ne se nya de se de nya so ye ba ebu impo ka che se obi wuye a o ka se ho no ma nya ne lumpi ne niema wo ba bia wu na je se wunya papa I see iti ye nananom yi omu siesie wo omu se omu kura omu wuye no kokora po a obesa ye den aba e wote bia foforo ye ma won ensam mehu se dabi ne mu se udware haban udware ofa amane ene amamre mu a otumfo ose tutu ababiom wabiem ya abusafo ede de mitwa akra Kofi Countryman na mo hwemi wo hwemi a connect subscribe to YouTube channel no ani Kofi Countryman kwa oboso a bell button na WhatsApp so we a jataba ko YouTube abehu no ba bia Facebook so live
na wa click so e dia maye ene ye ka reincarnation wa sama ye poto kasa se nipa wu a wasaba ene won komo na ene ne mmia me papa e twetwe nti ya me hu se nipa wu a osaba se wantima me ye de wo se wo ye aye de suma no ba asase so dia obese akọ na ne press aso no okwa ogina home ene empani sempa ene tizase mwe nyina no ebize manyini abedrum pempen so yi menti bida ene na maba bete e wo hanom nti se won so hwe me a na ese we stay glued to phone so baby a wo hwe bia na enkomo na ye beto aso saa kopim se ye be magana fo ni bi man nyina ene apie ye gusu hwe asamando ho asem eja asamando e wo hu ti se di hu na like because you be asuru so bekọ ho amen na bi e ka kire me oda so ti ase wenya 120 years or Bruno Techman. Okay, tell me say asamando ye oman ti sese de aha etie no. Na nyankopon di sie ye. Ema obi ntimi enkomaye emeka ho asem. Ye ntimi mu so say ye free akwa ye betimi akobo aha mane de akire a eno so obi ntimi ntimi ehu no. Esa. Nemu Bible no mukura no mo di kosie mu say oh Paul say owuo eye ne emfaso ena edikanfo no so on ba be wu a omanije say on ko asaman do so say adente if so on ko omkrofo nche na kwabra otu aso o say verse 31. Ehona we see Abraham. Yes, see Abraham. And the year Sarah. And then the year Sarah. Ehona we see Isaac. Yes, see Isaac. And the year Rebecca. And in the year Rebecca. Was na ehona me see Elia. Ehona see Elia. Afuo no. Afuo. And obodan a ewo mu no. Obodan no mu no o see saa enkrofo. Woton hit en ma ensem. Woton hit mansem. Na Jacob ehye ne ma ensamanse. Ehona Jacob o hye ne ma ensamanse. Ewie ye no. Ewie ye. Oboa ne nan ano. Ode ne nan egu empane so. Na ojam. Na oyede. Ojam. Oye beka se owuye. Efise no nim se oba be wu ba bi okọ no so okọ ne nkrofo enchen. Okay, mini abema ma memfa wo mra ekire kakra. Na Bible we di adanse pefe e wo Genesis wo. So say ana Deuteronomy. Young coffee Deuteronomy 24 25 verse number 5. Yo, mo hwe ya ye guso kan reincarnation asem and ye guso ye bobo nsem ho okay e de to Bible no ho ene ye nana no mamre ho ahwe se mpo ye no kre e mo fa mu bia na o de toto ho a e no kre se nipa wu a enye se wo wu keke okọ ba bi na bibi kra twetwe ye obesa aba asasi so ene ho asem na ye guso a ye kan okay ento aso okay Deuteronomy 25 verse number 5 o se anuanom etena fa ha ko we yo mu bia ko she se anuanom etena fa na wonu mu baako ewu no mu baako na oniba a no oniba owufo na yire enko ba bi enko ware owo me mfa na se be ne kofi o de na so na Kofi Countryman na o de wo Facebook Kofi Countryman me nu Kofi Countryman me ne wo ye nua ena me mewu me yere na me ware no onko ba bi nko ware ohoho bia ni kunu nua enko wo ye me nua no enko ne ho enware no oba no na ko ware no na onye ekunu nua ayede ema no ene ne enhia na abakan oba ne bewo no na me yire na me de na eja wo na wo ware no won fa owu nyinse no na owu a won fa ne nua a owu ye ne din ento no yen fa me a me wu ye no me din ento akwala no o se na ne din ampepa amfiri asase so na akwala me din ampepa amfiri asase so na ne ye na nanu gide se nipa me mewu no me masan akofa ba bi foforo ayeden aba enti yemfa me din na me wuye no akwala na obu a me yere e ma mo wuye no yemfa me din na say one hour ba no maba I see everyone for team so we educative ankasa na ye church mo nyema bibiri afa reincarnation we wutie mi atimu say ensem wo a wanti bi krada
and so another my for the to say ya bebre kwa yinim abakosem yinim hwe ene nam na just addressing ni na se ko bebre yes mu se kunnim wachi a oyira nti wutie ni a na wo se wutie ni yie na hu nyema a ekoso ene nyema a fa reincarnation ho sisi ya na ya ye kasa beba wi ya okay na ye kasa ebi obi ne na mafoi obi timi ewu impromptu mo na moto bi se bi ko ye din kwasi asem bi na ko eno no se ebu won ma me hye dan tia se ti se nipa no so wu sa ewuo basa sa na no ko a oba esube ne nyema bi na bi a daadi ama bi a obo se ebi a akoefa so oba busia na mu bi esube na bedede na se esubi eni wo oba unhu hwe ana se bi e wo ni senchireni bi e ebitima daadi ana se no ye mpanimfo na ebitima hu sa de ni ko fi sama di kan aka chiro de na se e basa mpanimfo na ewo fi ho ebia ne maame krampo te mu se akwale ni ye ese wofa ko menu akwale die ni suni ne ban nyina ese kwadua owu atofu no owu akwanhia wu no yehu inti hu ni suma bi e dead say akwale die papa ida sa mo si eno me ma o ye wo bi a ye frɛ no edin bi wo ho a ye to no akan mu ababiom na chese se nipa no me kan se otumfo ose tutu ababiom ama eniema bi a esisi tete no ene oba ye no so wasan be ye no mo ne wamboama asanteman amane ene amamre ene atumade no asan kinyan no api na no sense machi ya ye koye no okuma se papa o hwe kente akenti abra ene die bra efesin akra de ne bam ene ye no independence square good sem ana we na kwa kente a wo ye twaba tv no so a utinu se se ba de colors ahodo it was colorful man for can kama na wo hwe amane ne amamra twegua na utinu se me de me bo otumfo se etutu din a amanfo ntemase but papa no wa yebi ogusun susu yebi yeah. Na we me bebusa question mi no pe na iwia e de kasa no aba ya kasa de edi kan no eye sese no we sikafo ye wo hiafo ye wo mo yare ye wo mobrafo ye wo obi a na omuwu a asamando ho no mo no ho ye o man no nipa no kwa okotoa so se oye sikani wo ho ana se oye hiani wo ho ana se ho no de ho asibu nyamai sese adehie wo ho okay said ye na na Abraham kan say me we komeja no nchen Jacob nso ehye ne nsama se se ono so ewu akọ ne nkrofo nchen etu ba bia wo fi no oho na wo kọ o ko so a o kọ wudiem so sa dentie ensunso ya bie wo ye odehia wo ye sikeni wa hanom a wo kodu asama ando a wo ye sikeni etina obi odihie bi ewu a eso ne sie ene niema ye de be ma na akọ asamado ne se de ebesi adeda no kura no eye sonko ewo sebi mpreduasa ehiafo de no so za nte etu ye sikeni wa ha o ko so a ye ja okwan ema o ko mpanyimfo nten a kama really very delicate really because adwin na me bi say edi nipa ewu a obodi eyira na obodi ayira yi je ben na wode kwasa asamando ho ni ye de tiwa ye de kasai ni ye de tiwa ye de kasai no eno ena mede ko
we dey eye doti ne ya wo so da ya ohunu ene ye friend say ye wo okra ni pedua ene ye wo hunam nsuso eni pedua etini ye da ye so da ya ye hu say etimi kọ abrochire etimi kọ nkran etimi kọ kumase etimi ye de ba ye say eye beyi no Nti na ade be anu na wo de kọ asama ye twatwo kra mebusa no de miwia na atiefo ye de nkomo fa reincarnation ho e ba wiye kra ne nana they say no nipa ni wu a oba baako dasoma na say bia o meye dwuma mi di say before ye nyere ye ho na ntimi bia before ani ni hu say enkofuo bi aba bedada ye ba baako mantimi anye ana mba siken wana mbetimi ye nti no me kosa na wo ka bi say okwaji na home omba bi nti no sa no okwa honom no akwekuro nti say omba ewiase wi mu biem ane me ne akofi say de me no egusu aye ken o wakọ abape bia ekwan a kwesi kokko ede wo be fa so no ana anya wo de ena wasan ba biom say de bi me yira mre bi fo bi ma fa kwan bi sa omo dada o se die nkwa na we ni bie no kura na nkwa we ni mie na mu be bie ama afoforo bi nsoso eni bie ama mo adwunu ebie etu kura woti we wakọ abapen si ya sinene de ya bie mani pa nti we de enne de kasa no e ba wiye reincarnation ana na ye bobo so na me ne nyina na ba akope na okoji aman yaw nsin na na twetwe nkomo no akunya ewo na se tutu abebio fie hono na akunya wo enso enne ma yire me ho pa yi na matimi anya no na me na betwetwe sa nkomo wi e fa reincarnation nti ye besa twetwe nkomo ni bebre ko YouTube channel hono mu a Coffee Countryman obenya videos ni bebre e wo hono tena na we de mede wase yo sende tuba o ma me akwanya yi se me no me kasa nti mechia mu nyina nso munkonko subscribe na mu click bell button no mai na da bia manya videos no ahwe bi mede wase bebre akra. Hi everybody, my name is Phyllis. Search for Coffee Countryman YouTube channel. Coffee Countryman. When you go down there, just subscribe it.